Salam alaikum à tout le monde. Foli be bella jeli, me bella jeli fo, jafsila, abalmam so adoromso. Ka foli la se bella jeli ma vidéo à partager. Aujourd'hui c'est le feu. C'est le feu à vidéo à partager. Fafa be linga nga foli be bella jeli. À vidéo partager. Rien ne nous paie, franchement, Antinina, folie be bella jeli. John Melabi. Manege. Nebeka pose kataga manege, ebeka yala manege kanjigi. Nafate olu de navi mi meli deme foni yenga peti. Mali de la galante mone buila, kibe hera pela. Bafi madanga de kona fatila, niyo la menteri ke chide tila. Beka opene beka nyakota, jala kasoni ke sera nema. Nine itoro tu ya panema, ema kote mani ye fekele la. Empolo ame wari de no. Hey, hey, Versace Besena Kobarsani Paris Paris Ni sonanye Folie billet
foli be bella jele me bella jele fo me bella jele fo fefe be link konna la ya no ay video ay a partager ni yoro ina balmam so wa dogom so ka sega kan tuguni jafsila me bella jele fo me la melke jama bella jele fo me antinina che so ma bella jele fo ka damine anga bureau follow groupe Nina Francie numéro 1 numéro 2 numéro 3 fota c'est Telegram kan groupe Nina Espagne Italie Allemagne bella jeli follow no fafa be kelen kono fafa be komain kono na foli be bella jeli balma nyo de fo nga be ke fama ya te kenyine non kelen amba la jusqu'au bout kelen foi tamboa kan bagabagali tamboa kan ina fomba foka koroto gomina mena sel tamboa kan ina fomba foka koroto gomina foi tina mboni litina parce que ambe horonya kele de la ambe maliko kele de la ambe faso joko kele de la kamalien do ni toro fara ka bonyogona amo kele de la no de fo wo mogo ebe na kana fo kibi ni bolo do on la kani bolo jo ka ibolo nyashi on ma ka fo kan faso chila odi e de faso chila ka fo kante malin fe erete malin fe ka fo de kamika namara kele de ke wallahi e de namara toyi parce que no de fo ngo maliko kono dimite nye diminde do malion ga problème te kono dimi koyi malion nyebu ko problème malion de buba ko problème ma malien aklita ka di kojugu malien manipuler o ka no kojugu. Souvent, moi, je me demande, en fait, quand est-ce que Malien Dominuka avenir ta amen? Quand est-ce que Malien Domina kana yere ko, intérêt personnel ko blaka, intérêt collectif, intérêt commun ko ta ko blanc place? Quand est-ce que Malien Domina donc a fort? Ko nyogon kele bayin ko na fatala ko menan farla nyogon ka fon kele fem mun kele nyogon vibla en danger ko na fa podila ko ka nyogon juguya ka nyogon konia ka nyogon mangutu tien ka ise ka fo ka nyogon ta tien na fatula ko me ko na farla nyogon ka mbolo di nyogon maka wuli ka nga ake unyini ko kele na fa bodila wakati jume Malien Domina famu ko yere dama manga ke kele nyogon manye ko yere dama manga muruta nyogon kama ka fo ka nyogon sokona ko yere dama manga ke nyogon juguya anyele dama manga ke nyogon fade unye ko ni kanga fara nyonga pour que Mali nga jo ko mbela jilin kelingi na nafaka bo Mali jo koina. Quand est-ce que les Maliens vont être conscients? La plupart, je parle de la majorité, parce que niya yali bien singni nun kenen ngona niya yali bien min kelena c'est que dori conscience ta baraka ka woli ka baraka na yi ni yore na me bela jilin fo bunne jara ka foli belbele ba biano. L'avocat dit m'a dit ko foli belebele ba biye femme be lin kono me bela jilin fo ay vidéo partager c'est-à-dire que aya famu ka foko antinina ko do o de de beni kele ngono ko faso jola de beni kele ngono faso kanu be buna da madengunu dusuguna ulu de be antinina kono aya bla kuna ko antinina konna la ko wallahi billahi on tisira ne bodi fo wona isra yan fari yor la matike ka boala parce que an dona kelenka an dona kani fembela jilini an dona kani fembela jilini anya skelenta ka lajedi ama douala doro ka fo ka me fe ka togo de yini ama douala de ka fo ka me fe ka war de yini au contraire ame war de boangu ka do akola ama douala ka fo de ko kame na le kan ne be se kumala ni beye kube kan ne kan ni beye kube kan on e dache kan malikola ka teme toka non en donnant la de parce qu'en bas donc a fo ni on te jomba ke ni ya iba fuko mogo kan ni deme ki ka wara kunfti wa soro akungolo bi iyere bolo en donnant la de ka fo on ye malien de onye na ma wuli kan ni kelenke jomi na ni kelenke na ma wuli kan aka nyini jomi wuli ka nyini parce que anya ye ka fo anya sigi mogo ma wuli ka nyini ka dama mogo manga gele ya bwanka mogo manga toro bwanka bwana na do ko on yere de be se kan toro ta ka bwanka Malien de wanga kan yere fe sa hanga kan yere fe wallahi billahi na fa foti juyala mais ni on fo aklima de ben famu ni en fo mo ko mbe hala do be kira do de ben famu woni me do tigite dusuguno kungolola suno mo ko mte aklima ni mo ko mte ala do te kira do wallahi o te nyina o mo ko te mo gola o mo ko ba yere ka intérêt de la amo wakati de kono bi ne afo ngo kelen damine ni munu ben sui de pas damine ni munu ben sui ngo ni ya damine de ngo me ngo takale nyefe an be se ngo takale nyefe ngo tinya be ye
Ngo ngo kele nga be ka yugu bade. Fe on fe kumbe no. Kaka nga bo de be ka bo sanga da keneka. Menasi te sa. Ka fo ka be ta CRS 24 ma. Nous yanga porte-parole de communication ye. Parce que abe mune fo. Ni kele kera. Ni sekera nyamogola. Ni sekera mu kungulo yelendu. Ni sekera mu be boka kuma. Uba fo ku sera kele ke to chola. Odoroni do. Ka seka na fo. Kabina mogo manipulé. Kabina chantage ke mogo la. Kabina mogo harcelé. Kabina fo kabina mogo lasran. Koka fo no. Otambo anjaka. Aya dabla. Est-ce qu'il abandon? Est-ce qu'il abandon demunu wulile no ku senoni ko ene? Est-ce qu'il abandon? Est-ce qu'il abandon faso kanu niveau? Est-ce qu'il abandon? Est-ce qu'il abandon détermination don? C'est pour cela qu'on dit quand on ne connaît pas les lions, on joue avec les lions. Ay savali. No asoro. An kumen ko ina wali ko de la sangu masoro in kele mbla. Sangu masoro ras 24 bora kele ina. Proposition mi kera la kachana banashi. No asoro tuma la ko joro ko de do. Ou e ko toko soro toko ko de do. San tuma soro kele mbana. De panga manifestation folo kofe. Ko dama mu ya kumboka nyeshi ouma. Dadama joli nana kana jo ouna. An yara contre joli ke. Ani moko dama joli nyoko nye. An letri joli de soro. Koba ese ka foku ba ndevie ka bwanga kelenka. Momase. Omase. Oede ka yurula alibi outina se. On mi kelenke jusqu'au bout. Parce qu'on mi kelem na manga ake kelerila. Jo me se kana fo onye. Ni make yere don baliye. Ni make faso den juguye. Ni make faso kumasulu denye. Kon me kelemina konite maliko kele. Kon me kelemina konite horonya kele. Kon me kelemina kanite mogo bo gele ala. Kon me kelemina quoi tika do de botorola kame kele mwina kona kele sera obu ka kartina ni passeport bonyogona ko malien don te yeledi jombe seka no fo machit se ko fo a fotigite mogo ya fo wallahi te horonyi ite jati horon fe ikangi yere nyini ka we kanga siga duka horonyala amana wuli ko no antinina an kungolo minde ambe mogo pousser de kataka violence la moi Jafsi là je l'ai dit et je le répète, on me violence contre là. Je parle même à mon propre nom. Ne fouradama, ne te violence fait. Violence bi yoro ne t'a fait. Al ne tseka djugumanke. Dimoro la kumate mbuna rama de nyoroma. Ne ba donc a fo ame kelemuna anga akede do pour que ka soro. Loi do de ya sigisenga. Bo loi kelemu ya sigisenga. O loi kele ne seka bonyogona. Mais do so konte seka kuruna fo kumbere kuru. Ne bo de fo kumabe. Kokote chekonoba toro meni a goja konna binyani bulu abe réagi wana be se ka kika ba kika. La violence n'est la solution de rien, mais réclamer nos droits est la solution de tout. Ne pas être impéreux, ne pas être un inconscient, ne pas être un lâche, un indigne de la société, ben aboutira jusqu'au bout. On te indigne, on est conscient dit. Kala ni kodon te nyogonye sira la. Kala ni kodon te kele. Mogo do be ama kala ma be kodon. Wa kungolo mbakun. Ba be ka bara de kenaye. Me ka bo kana français baw fo. Kana discours baw kala. Kana shorobi baw ke. Kata français baw touché. Abolo ko de koro kun kala na. Odi kalanti nyogonye sira la. Al ne doctorat daga bac plus 10 daga do yu kungolo konna la. Men yite bara keni yu kungolo ka bac plus 10 ye fudi. Fo ala kunganinke feminine fene tuma ke okora kan tuminga kelem ke kate tienga Neras 24 kuma wele ka menace folote flanante savanante nanante mu sega fo sa ku sega menace jume o e de sisa ka fo anana abe fenyin na ka ese sega fo ku sega galondala ou obe sega ka document falsifié ou be ka sega fo niya yebe ni mbela ke ebe bara de le en papier de be ebolo na yo papier ko tinye ebe taka malla ni tara malla be ke fadon sako bo ambe sega silani ni yoro inde bo afilila o te sega Neras 24 la ni yoro nyi a te sega se antina la ni yoro nyi o tina mbwanga keleka ni yoro nyi nous chantage nous tamboan jaka on vacciné de do o de yan vacciné o de yan jagele yata o de yan blani dimi nata o de yan seni niveau inata na be miri wakati na malien do meta se consulat ni kashi ni nyejuye ni mogo beta ka foku ku 70 ya ku kera 70 unye ka ku deme na be miri wakati amu deme amu ga kashi laje amu ka toro laje
n'a be miri ka fo anga jeune munu bien nous nana ka mineria demander ka papier demander na ma duma nunu ka éducatrice ou betaka ka taka consulat la pour que solution me sera là nabu la maloya tubabu yera nyene nabu mena ku di tubabu ma nabu la boko solution tala o ma miru lu wakati la de o ma miri ka fo kulu kume tonyo no lu wakati la wa ma miri ka fo kali bikulu bo tonyo ko parce que kali biko solution ma sera le problème na o be na bi de la dia parce que muna be bi la dia parce que muna asrane no bi depuis segara consulat mamugo commencera kasira ora tonné a fo ngo quand la lutte ça prend force les nounours, ils commencent à vibrer de peur. Ou besrana parce que tu as commencé à banger. Ou besrana parce que malien donga toro. Ou ka dekun. Ou ka manimatoko wari nyini ka ayo tako mino la ka foka be ficho duma, ficho maduma. Kabe kartina duma ou ma kartina soro. Kabe passeport duma ma passeport soro. Oh, lu do bina bokeneka. Ne a fait ngo pour que kartina ni passeport bonyokona ne o de fo de pekele ndamine. Ngo kono hontere ngo parce que passeport ni carte na botola nyogona chama kobe da klila passeport ni carte na da boli nyogona chama nga nasongo be jo passeport ni carte na boli nyogona chama ka yere baya vi boss baya vi bazen badon vi vesidon vi obeban parce que luka wari fene be soro buna da madon do de ka tonyo nuka manmato koka donc o botola nyogona ulu be se ka wuli ka fon fe ke uboke amna fo du mene ni ya étouffé ka étouffé aba nyine ki kini abe semona oyodi aba nyine ki kin donc du coup on kele no ka nunu étouffé di to de te nunu ni na tuguni nunu be ka couler de ubi ka be de foanye bi to tout la ubi ka foras 24 a ke don doni sono totana donc ubi se ka muneke ubi se ka kinike ubi se ka muneke ubi se ka nanuka tieni sira de manipuler li sira arnaquer li sira moko tonyo sira moko dusukasi sira de ka se ko nyeshi mo o de bu bolo bere de bu bolo horonya berete nunu bolo faso kani berete nunu bolo faso job berete nunu bolo me moko tonyo moko toro moko aketa moko dusukasi moko ka vie blanc retari o bere de be nunu bolo ku be na ka foko bere be jiganka o bere te jiganka o te on soro wa tan vibrer o tan bo en place là o tan bo en là autant bon keleke boloka no ma do faranga au contraire o te foshi bwana donc na ba nyane ka kele ne be kodon na ba nyane de ka kele ne kalanendo aya bla kuna ka on bete confirmer aya bla kuna ko on de ko awo al na ko ka onye confirmer ko me ka on be kodon mo ko bokunye de kana tunga la ka fen soro ni ma fen soro ka fendo ni ma fendo ka fenyi wo onye fenye onye fendo wo o de jorol jole no ani fen soro che ko on te boko réclamer quand te boka foka ni here kaka quand te boka foka ni papier kaka quand kana boka foka ni shora kaka francia quand kana boka foko moko ka papier ou de tiena ko papier ou de kumubolo comme étant na kana un choix mauvais de ke ka passeport ni carte na ta ko donyo na ka moko vibla retard la quand kana fo okuma mundo okuma woro lan tuna ga bo san fe ka jiginia okuma mundo okuma e malien donye ka tema onkande ya anga chien fo nyogo isa anga chien fo nyogo yi no de fo ngani lutti ke ko pour que malikura ka jo wani malikura en joto la na kanga jo denwo de bakun chela be jo kun jela mali me jo ami teme ka boya ami ko re nyere bo srafa ami ko re sikisenka ni kartina ko kele 24 yere nyuma al nan totoro mo ko flam mo ko sabadi ama kele ke jusqu'au bout plentité ka fo identité bo mina document ina depuis ne vidéo ke damne fo ka se bima ne jafsila le te se moroma. Mais toro c'est toro. Dingin dain denei. Neka kele ben maliko kele de neka kele te moko ko kele. Faso kanu kele uri bene du sukuna. Parce que mbora nyala la nye fenchama nye. Ali ma fenchama soro. Mais nye fenchama nye. Wanya benga ni ataninga jamana di mbora nsira jamano jamana na mo pour ka neka mali fene te seka keta mune be seka neka mali fene jota o aklina o de nanana o de nke militanti kando liti konala o de nke militanti ka wuli kanjo mo funga faso fene ka keta fune ka faso fene be seka bonogola neka faso fene be seka keni nyogona jamana nuniye mbora nyuye nyebora jamana to nyogon to fe ubuka jamana kono dom mine to gomna ubuka jamana kono dom bunya to gomna ubuka jamana kono don ke sanumbere nunye to gomina ngo muna anga jamana nyamogo fana te seka onke tanto ngo pour que ko ke jaf ki sigi ka miri doro ka tu yakili kono utake pour que ko ke ika datuguti na ke mais pour que ko ke e joro bala malien de to joro bala na wula ka franyo ka barake na akili o bi seka ke
o de ne doliti konna la o détermination o conviction de bine la o de ne ka ambition e mogo e te barake consulat la e Baba Kamara e te vice-président e te membre de l'état ye certificat fo te bolo mu ba yira ke be barake charia ka bolo kan état ka bolo kan gouvernement ka bolo kan de quelle manière ou de quel droit toi tu peux te mettre en possession avec l'état ou bien avec l'identité d'une autre personne pour le divulguer pour que kasego bla réseaux sociaux sans fait. Pour quelle raison? Dura jume de bebolo. Ebe ka boka kuma ke kalane no. Ke kalane ke te confiné. Mais ne kui maniga kalango siga bala. Parce que ne kalane no al ni madura kala. Ne kalane no ne ka kala ifenye eye. Eba donc a fort. Ko tu n'as pas le droit. Ka moro were ka sebenta ka fokibe bonaye. Tu n'as pas le droit. Ka moro ka sebenta ka falsifié. Tu n'as pas le droit. Ka fokibe chantage ke moro la ka toi ka litika. Tu n'as pas le droit. Ka fokibe buna damade. Ka essayer ka fokiba manipuler au droit de Mogoshibolo, car la valeur humaine est très très importante. Car nul n'est au-dessus de la loi. Ni kuma imbeta ka jatemine. Ni ko imbeta ka jatemine. Non, ibi yela di quoi? Ibi yela di. Okuma metami. Okuma mpan komi katan jami. Okuma me checheni ne. Aya fonye nga famu. Toko di, ali bi maliba inkonna la. Nanga autorité a toni nga passé. Wallahi billahi tallahi. On ba fotuguni ko tu. Ko fo tantuguni. Kan ou sigele no ninye. Parce que Baba Kamara le munke ate sharia kono. Ni aya ni ke abolo mandale no fendore ma. Abolo mandale no jume ma. Abolo mandale no consulat ma. Abolo mandale no jume ma. Abolo mandale no consul ma. Parce que mouna, conseil datougle na me domine ko bi. Donc du coup, war munganga do tega do. Yuruko munganga ke o tega ke. Moko tonyo ne o mube munu kungolo tapaji ke ula ku kungolo dere ku ka war mine o war tega don tuguni. Moko tonyo war o tega don tuguni. Oh. No kera, uluka fenchama be no hobejo. Donc o joli sisa ube feka wuli ka firifiri. Ala wakibora la madame ne. Angata namita amisi. Odoroni do kun flate kun kele mundoron do odoroni ni sino ani konsili kun nganga nyogoni mako ko kuma dona ta bora ta kana ka conseil be nyogoni an be fon fe ka ma shido ko an be fon fe ka ma video ta ka traçabilité blara an be fon fe ka an ba fanga video ko na mo yi an be fon fe ka a info be bla groupe ko na mo yi an be taka yoro ani munu jele no ka fara nyonga ka keleke an ma fen dugu la parce que antika ta fene meno to ko la parce que antika fene nyini ni kele ina au contraire an me ka fene boankun no be mo ko mtoro no tika ba fo ka me bode ko ka daba an me ka fene boankun ka do kele ina ni mo ko munu to kala mo fole flenu ya ko me Mami ka boan ka do amalien de nyogon de kakula amalien de nyogon ka kelela di amalien de nyogon pour ka toro be se ka ban alu no soro manifestation keme de kan organiser nous on est prêt à le faire a wari be taka kuo kula kake anta dabla parce que amba do ka fo kam kan akede nyini wa anya donc ka fo ko fo chite soro no yala o de flene kan se yambi faut ite soro no yala pour que ka here soro ba gelade ke pour que ka soro malien ko kale be fe ka here be soro sans ka soro ali matoro pour que ko ke be fe ka bo gela kono ka do no ya kono mais pour que ka do no ya kono il faut que ka gele ya de ka bo de kono be do no ya kono e ko ke te fe ka gele ya kun ke be fe ka no ya de soro malien ko kale be fe ka aljine soro ka soro ali maseli ali masun ali makuta ko dabla ali mafoko ala ikele ko kira ka chide sallallahu alaihi wasallam kisin ne mabaye ko kale be fe ka aljine soro tento wonina o te se kake. Donc du coup ni yaye conseil de malien fait bien non conseil de ananga ambassadeur anga document bulu de bolo bo oluka nga document sécurisé di kalamanga nga document soro u bolo kalamanga nga document soro mais ni yaye o document obese ka bo kenema ko ke mo bolo mo mite baraka conseil kono ate baraka ambassade kono aya bo conseil le boloke kuma mbeni ok nako ka kalanino ka baka akedon au baka akedon c'est que ça veut dire que au début mo tonyo la ino
John me fichier kelen bo mogola ka fla bo mogola ka sama bo mogola. On yere de betaka fichier bo an yere la. Est-ce que on yere de betaka ka ta bigi ta dro ka ta fichier bo on yere la. Ka fo kanga fichier fle na ba fo ko non. Ko ade ni fichier nseme kanana ko fichier fodo wa. Ngo o de be fichier mbo ka dama ka fo ko fichier fodo. Est-ce que carte nina na enroulement beke? Est-ce que on est ka ordinateur tapé wa? Ka toko na jamu na shiu seben wa. Ngo o de bu toko tapé. Ka toko na jamu na shiu ku sebe ka erreur kala. Na nyake no soro an yere de tiga kunya ke aba ko on nodo. Moro ni femi ke o doni o be sigi kunde. Me ka foka bo doni bo agun ko siga ngo te siga ngo wanto kun anti se ko supporter. Ko wakanga ndatu ko kan tanda to aka. Ko anga kele tabore yelema anta yelema bi anta yelema shini. Me ante moro wele kata violence la. Ante moro wele kata tieni na. Me anta dablade. Kele yin amba la jusqu'au bout. Kele yin anta dabla. Tangi ni carte na ni passeport ma bonyorona. C'est ça qui est la vérité. Rien ne paye. Ni be do de faranga litiga ni ba yirana ka fode ko na fa de banga kelela. Ah malien, eche malien c'est hypocrite la ça. Habe aketu, mais malien c'est hypocrite la. Toro même. Ah, ko consulat fermé le no de, ko malien de un biané, ko mo woro mo buka passeport nu ko fona de, ko do den kebe tanto de. Aw ma do ka ko do baw saro ko fe ko katini na ni passeport ko sababula, u ma se ka to so mo ko laja. Okuma alta do ko lu te buna na madonya. Okuma aw ma donga fo, ko do faw de banu ko fe a. Ko ma se ka ta to faw laja. Ata do ka fo ko do muso de banu ko fe a. Kulu maseka tu musola okuma lute mogoya okuma lute malien ya au ma donc a fort ko doga papier de kumu bolo ya ko papier tigu de kundo ya u so tigu de kundo ya mo kera papier tan so tanye biga da kartini naka ko wa ko de ka chana banashia okuma lute mogoya okuma luka toro kunte toro ya okuma luka toro kunanga kete mo shika na kuma luka to toro kono na ti utoka via okuma to ye malien de ngate muka okuma mbeda mama ka malien de la. O commencé santo bi consulat fermé le no muna mako buka passeport nuka fona au ya jago passeport be au bolo fa betaka ta passeport ou demander au ya jaw au be se ka fa ta passeport demander ka voyager ka ta parce que titre de séjour bo au bolo malien nga kan yere fait ça aya donc a foko a malien de nyoko ne bien ko kelente filate sabate nanite mais c'est la majorité sur 100% que 80% des maliens qui sont à l'extérieur souffrent des problèmes de carte et de passeport que c'est seulement la minorité 20% ou le be la fiala o kuma 20% ni here kakcha 80% ni here macha ere makan heche ni kumata da ya gelu fermi aka bon kuna kanto ya nga keleke hay sabali malinga kayere fait ça malinga kayere fait wan domaga beno kaba ese ka foka benta kanyini ka ko jaf ko pa consulat daile la ne kan ataka tanga passeport bois mo ko shikana donga lingo na suna nga buna na madenya ba dafe kanyini nga kula Jani kane nyini nga ko jaf ko consulat se ka daile nga tanga passeport demande wa ibe nyini nga de ko jaf abi antina kele muna malien donga toro ni de kumbu dala est-ce que sera ka bonyo kana me se kana faraka toko di ka se ka kele nke toko di mi ka se kana faraka toko di pour que toro me se ka bon malien don bela jelenka ni tato ye kana na nita nga inbox ka kibele nyini nga e consulat se ka daile wakati jume mi na se ka tanga démarche ke wakati jume obenye antini Ante parce que malien do me toro la anyabu ka toro lo wan globala anyabe mogo ka dekuna alay hina ke adamaden buna adamaden yoro mina on ka yoro ma tiene ni on ta yen tiene on ta ma yema tiene on ta obi ka fonctionner ali bi hina ba on dusukuna ali bi anyabe mogo de la toro la anko kan tse kan siga yi wantina siga laje wantina ndatu kwaka jamais abadan ni mon beke ou beke. Le chien aboie la caravane passe. Nabe mou fo ayo fo. Nabe na boni dalum ye ay na bono ye. Argument contre argument. Au bina sega na boni mune ko anti-cartine na. Adamne na fola ko kay anti-cartine mo ko chama na nakanu fo. Anko ko slogani. Mais anga liti e jume ka passeport ni carte na bonyo kona. Après akla kana jume de fois matuguni kanko kamiko biométrique kamika biométrique de kele andu nya foyer kelente filate sabate nante wananga nga foyer chien bakema amba foyer chien bakeme
Aba foye chien baké me ka foye ka do aklo la. Kanko anti-biométrique contrôle. Parce que Mali créé système de biométrique d'identification blanc en place. Dien fantan nani bere jera ka bla en place pour que jamana don be se ka don togo mina pour que dien wona buna da madenya munu be dien atika kona be se ka don togo mina o de en permettre ka don bi qu'on ait plus de 7 milliards et quelques d'êtres humains sur terre. Oh ma bon mot. En code kartina ni passeport ayata ka don ɲɔgɔnna ka sɔrɔ malien denw ma ɲininka ka sɔrɔ malien denw ma sensibiliser ka sɔrɔ a ma fɔ malien denw ye ka sɔrɔ an t'a kalama ka na surprise ka anw na ka n'an bila wo kɔnɔ an tɛ se k'an bɔ wo min kɔnɔ n'an tɛ jɛn n'o de ye o tuma o t'an ka hakɛya ou bien an tɛ démocratie la an bɛ dictature de la n'an tɛ démocratie la i na ka na fɔ n ye kɛ sinon n'an bɛ démocratie la c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple bon il y a pas un peuple minéreux. Mɔgɔma usani mɔgɔ ye malien den ma usani malien den bɛɛ kelen o de b'an ka sariya sun ba kɔnɔna la ko ni ko ye mɔgɔ tɔɔrɔ k'u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka kɛ kelen ka se ka kɛ association ka se ka kɛ collectif ye ka wuli k'u ka hakɛ ɲini wa ka kan fɛnɛ état k'u lamɛn ka solution sɔrɔ u ka laɲini na o de ye aw jɔyɔrɔw ye an ko k'an na ni passeport de carte n'a ye k'a ma kɛ solution ɲuman ye ka n'a kɔlɔlɔ bɛɛ yira la ka n'a dalu bɛɛ yira la. Allo bela ko ka tan lamɛn ni mɔgɔ tɔɔrɔ la ni mɔgɔ taara ka taga ka taa violence ni fɛnw kɛ aw bɛ n'a fɔ tuguni ko mɔgɔw ye violence kɛlɛ ye mais jɔn de bɛ k'u pousser k'u bila violence la ko ɲani ka jigin bi yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na i bɛ taa jigin yen i kan ka jigin yen de la fɔlɔ jɔn de bɛ k'u bila violence la jɔn de bɛ ka ninnu bila si kɛnɛma na bi bi in na jɔn de bɛ ka essayer k'a fɔ k'u b'an ka jeunesse détruire bi. Il faut que l'État malien s'assume. Il faut que l'État malien prenne sa responsabilité. Il faut que l'État malien qui est en place actuellement sait que nos consuls ne sont pas là pour nous. Nos ambassadeurs ne sont pas là pour nous. Ils ne sont pas là pour nous. Il faut qu'ils sachent que dans ce consul là, on ne se sent pas chez nous. Dans ce rende, on est en Nedi Boire. Mais dans ce tu vas faire une association là, on est en Nedi Tcheroi. Eh mais c'est quoi ça? Comme ka wuli ka fɔ ko ka yɛlɛma dɔw la ko anw kana wuli k'o fɔ ko n'anw wulila k'o fɔ k'a bɛ na fɔ k'a bɛ na anw menacer k'aw bɛ na anw bagabaga k'aw bɛ na fɔ k'a bɛ na karisa ka papier tiɲɛ Allahu akibaru ala madame ni si t'anw lajɔ ni si t'anw lajɔ donc n'a bɛ mɔgɔ minnu ɲɛna ko nin ye 24 ko ye nin tɛ 24 ko ye dɛ nin ye antinina ko de ye nin tɛ antinina ko dɔrɔn ye nin ye Mali ko de ye. Malien do anga kan yɛrɛ fɛ ne b'o de fɔ kuma bɛɛ an ka kan yɛrɛ fɛ n'an ma kan yɛrɛ fɛ bilahi talahi an bɛ sa tan consulat fermelen don aw bɛna bɔ ka na kuma ko non ko dɔw de ka dossier bɛ consulat kɔnɔna la k'olu mago b'u ka dossier ni fɛnw na o kuma aw ɲɛ tɛ aw mɔgɔw bɛ ka bɔ k'a fɔ ko carte ko problème b'u da la kɛlɛ in yɛrɛ ma daminɛ anw na mais kɛlɛ in ka yuguba ka se ka nin sɔrɔ o ye anw ye wa a b'a dɔn k'a fɔ sako nin bɛ yen pour que aw tɛna ka na fara an kan bon an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin ko in ta ka nin bɔ malien denw da la IBK bɛ carte ni passeport a y'a don ɲɔgɔn na fɛn fɛn bɛ ka bɔ ka kuma b'a dɔn k'a fɔ IBK y'a don ɲɔgɔn na kun jumɛn la IBK ma taa kɔlɔlɔ fɛ ko n'i ye a kɛ mele k'a taara bere ɲini na IBK nana ta ka n'a ta ka don ɲɔgɔn na 2017 carte bɛ na don min na Mali la carte kuma bɛ fɔ don min na Mali la fɔra k'a bɛ kɛ carte d'électeur de après an nana ka na loi changer a sera ka loi changer cogo min na ka ni passeport don ɲɔgɔn na a sera ka loi changer cogo min na ka na an ka carte d'identité bɛɛ kɛ fanga kelen nafa kelen a sera ka loi changer cogo min na ka se ka fanga kɛ carte na pour que a tɛ se ka loi changer ten cogo la k'aw mana bɔ k'o fɔ ko loi de kan ka voter loi de kan ka voter o mun loi nɔgɔlen den ye pour que aw tɛ wuli a ye loi mun y'a don ɲɔgɔn na a ka wuli a k'o loi nɔgɔlen den ta k'a bɔ an da la k'a bɔ ɲɔgɔn na ka carte ni passeport bɔ ɲɔgɔn na malien denw ka lafiya ni loi in sigilen don malien denw ka lafiya de kama n'a bɛ Mali ko de la ni Mali kanu de b'aw dusukun na an mana bɔ ka kuma ko aw yɛrɛ ye courrier ci aw ye ni papier in ci ka taga Mali la aw ye ni proposition kɛ a ye ni proposition kɛ mais cɛ arrêtez de nous prendre pour des cons a ye sabali n'a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko papier ci t'a ɲɛ ye n'a b'a dɔn k'a fɔ ko courrier ci t'a ɲɛ ye pour que a tɛ weleli kɛ
assemblée là parlement nga ke assemblée konna la loi kelen mu ya do nyogona o loi kelen ka bo nyogona. Pourquoi pas? Pour que transition n'allait qu'à la blase sega. Député fait mounou kumbeno ou besegeno ou ka fenka. Parce que bela jene kumba do fanga mitara ka kuna a fanga fanchi de tumai a fanga nakana accord ni fond de taka blanc place mumbe malien don piéger bela jene bodon on nango kame feka bo piéger no tour kono ko ni a wakati ka be seka ken wakati fenna abe na fika na barrière joano che kanga na boko fo kuna mbora ko fo ka ba fo kapita menacé ka ba fo non na tara se kungulo ma na e kungulo tika to besira otia onye aya donga fo ko kele muna jakulo muna na sera a bumbum maroma na sera fe maroma kele cheto bi boli ka toto moko kele otia onye on te boli nous on est ensemble antike de benyogon bolo jusqu'au bout kona fo kona bora ka fo ni aye abeta karsa masaka dane kari karsala nasara ka dan kari 24 la to fe be kumana to fe be yanfe to fe be wola yanfe u bebu datu u bebe se go beba dabla o te onye na be dan kari 24 la dongo do abakari anan beri la o so ban be fa ko odon sino anta dabla hante moko ko kelele ambe mali ko kele dile amaboka moko fanini amaboka moko banini ambora de kafo ko ka passeport ni carte na bonyo ko na malendo nga lafia o te crimier o te contre la loi ganga ke odi mamalu ya la kuyi ka fo kaka jamana kono do tellement utoro la ta utara ka ta ira la sutora la ka ta foyer konna fili konna la ama se ka nyene bo konna fili ama se gubo konna fili kono ama se ka nyene bo usutora konna la fu bi kana boka na nyefo erezoka abi ka kila kana tatuni o rezo kelinga ka fo kabu ku kele ka mo nyini ka mo spécialisé ka mo formé pour que mo me se kana nkele aya bla kuna kay mun tika na kaka fegen kaka misen atisi ali tisi parce qu'elle t'a donc à fois on donne quelle une détermination na suyamu ata donc à fois mais quelle na me ka muni blanc place non na bodon wallahi billahi bisingo donc malien de aya blakuna antinina on reste déterminé la lutte ça continue jusqu'au bout no refongo pour que ka passeport ni carte na bonyokona au contraire on yere de mogo dusu da suma depuis am manifestation foloke ka flana ke mogo ba fo ayanto ya ngata du consulat ni fon kono anko non on te sego responsabilité antika assumer parce que na kera sisanto mogo be kele damne do ta laba do abita laba mun anta do on me mogo dusu da ka fo ay sabali akana keta angana keta meni mogo toro ni mogo sengena no sengena o kungola be mu fi obo de ke on dit que Fushikula, nous on a le monopole de personnes. Hein. Mon chic esprit n'a qu'à conscience n'a qu'un monopole ta ombolo. On me sait que mon foka willi de ka ake unyini, ka willi ka seka mon dusu apaisé. Mais anti ka mon dusu apaisé galongane. Kuto nyone to de kuku dusu sumade. O dusu sumate na wari duma. O dusu sumate na sanu duma. O dusu sumate na bara duma. O dusu sumate nous permette ou ka seka tu fa nou ba la jamunu to be balula. Ou ka seka tu muso koro munu to be balula. O dusu sumate na munu ta utanyara. Ka so ku permette ka tu nyeda u kaburuka. Kada tu ngana follow igele ya doi. Ki cheja e fasola follow o igele ya doi dimi doi. Ki cheja e fani boni masa no igele ya doi. Anchama be shuo shu na bandama ndani kashide. Ka fo amba nyene fimbi na mfa nyene fimbi na ntemo wereta do me nyereta do. Ma be keto di fendo di kama nana kada fendo nyini. No au mo kunaje. Ko fo bibi na au me ka munaja au bina kumodika. Na mbora ka kuma ko mo dobu shila. Comme on tra ka tout document falsifié ko do yu fa to changer do yu yere to changer do ga bara do sara do bugul ka papier uta ka bara keno yi ha nite mana kan cartouchia dossier mbambolo no de fo dossier mbambolo 1000 dossiers o de mineru tay les restes moins de 60 000 plus de 60 000 dossiers a olu todun olu to ye ko malo ye do bushila o ma olu be mo ko sale onde olu be ka mo ko sale onde ka papier ta ka fen kenaya ati sabali aka donga foko mo ko te confirmer sur ces vidéos une vidéo kunguru ndrone ka yira ka fo ko on reste déterminé ka fo ko eras 24 ka bodi attaquer ko rebina to ka me bokele na fushi dingele wani mu fene kera aya bla kuna kati danya
an ka ɲɔgɔn tirer jusqu'au bout n'a dajara mun na jeliw bi n'o mabali ma sinon ni ko in yɛrɛ ma se ni yɔrɔ in si ma bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw n'i y'a ye an ka députés olu tɛ ka bɔ ka nin ko in ta ka nin kɛ baara ye o yɛrɛ de bi ka ne tɔɔrɔ quoi parce que un simple député e ye ciden de ye député e bɛ yen de c'est-à-dire que minnu ye ci minnu votera e ye ka taga ka t'olu ka ci lase ka taga ka taa baara kɛ fasoden bulo kɔnɔ pour que ka se ka jamana lakɔrɔta sanfɛ pour que ka se ka na ni projet ɲɛnamaw ye pour que loi ka se ka signer mun bɛ jamanaw bɔ jamana kɔnɔdenw bɔ tɔɔrɔ la gɛlɛya la pour que infrastructure bɛ se ka bila en place i bɔra yɔrɔ mun na i ka se k'olu ka courant ko ɲɛnabɔ i ka se k'olu ka jiko ɲɛnabɔ i ka se k'olu ka docteur ko ɲɛnabɔ i ka se k'olu ka goudron ko ɲɛnabɔ i ka se ka alphabétisation kɛlɛ in i ka se ka na ni projet ni fɛnw ye pour que olu bɛ se ka lafiya cogo min na i bɛ se k'olu kuma bɔ cogo min na fasoden bulo kɔnɔna la ka se k'olu ka hakɛ ɲini ka d'u ma cogo min na n'anw bɛ ka bɔ ka nin lici in kɛ anw ka députés bɛ k'u ɲɛ ci anw kan ni vote wagati sera u bɛ tila ka n'u ɲɛ waga anw na k'an ka votew ye pour que u t'an ka kɛlɛ ta k'a bila da la parce que carte na tɛ anw bolo parce que pour que ka vote olu ye o ka sɔrɔ carte na b'i bolo donc carte na bɛ mɔgɔ minnu bolo carte na tɛ anw bolo donc anw tɛ maliyɛn denw ye carte na tɛ anw bolo donc du coup an ka kɛlɛ tɛ kɛlɛ ye carte na t'anw bolo donc an ka kɛlɛ o t'olu concerné parce que carte na bɛ minnu bolo olu de bɛ vote olu ye kabako dan tɛ a parce que u bɛ ka raisonner tantɔ de ne bɛ k'a fɔ cogo min na u ka raisonner tantɔ de o de y'a to caman bɛ députéya la bibi in na walayi bilayi o place tɛ namaraya place don minnu n'a ka kan olu tɛ se ka ta ka k'a ye parce que minnu b'olu fɛ minnu n'a ka kan minnu bɛ fɛ ka vote olu ye o tu olu balennen olu ka fasoden sɛbɛn na ka se ka vote u ye hey Mali in bɛ jɔ dɛ ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali in bɛ jɔ mais a ma nɔgɔn dɛ an ka nin carte na ni passeport ye a bɛ bɔ ɲɔgɔn na parce que n'a ma bɔ ɲɔgɔn na a jala na bɔ ɲɔgɔn na a goya la n'o de bɛ k'a tɔɔrɔ k'an bɛ bɔ ka fɔ ko le consulat a bi a tɛ k'a ka baara kɛ a ma ka responsabilité ta mais maliyɛn denw a nana maliyɛn denw de kama yan a bi yan de ka maliyɛn denw de lafiya n'a tɛ ka maliyɛn denw lafiya a ka baara bila a consulat kana dayɛlɛ n'o de bɛ k'a tɔɔrɔ hali sini an b'a fɔ n'o de bɛ k'a tɔɔrɔ n'o de man d'a ye hali sini an bɛ wuli k'a laɲini ka kɛlɛ in kɛ k'a fɔ carte na ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na sans violence pacifiquement n'an kan ka manifester siɲɛ 100 de an b'a kɛ ninnu tɛ ka fɔ ninnu tɛ ninnu tɛ se ka n bɔ an ja kan jamais de la vie donc a y'a bila kunna an tinina on reste déterminé la lutte ça continue jusqu'au bout o de to ne y'a fɔ n ko non o maliyɛn denw tant que n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na Mali tɛ jɔ n ko ka wuli ka Ala kala n ka n'a ye kuranɛ jigi don o don diɲɛ don o don pour que hɛrɛ ka se ka na Mali kɔnɔ pour que lafiya ka se ka na Mali kɔnɔ pour que maliyɛn denw bɛ se ka yɛlɛ cogo min na walahi bilahi a tɛ jigin tant que ni maliyɛn denw ma ɲɔgɔn bolo minɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tant que ni maliyɛn denw m'a dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ damaw tɛ ɲɔgɔn jugu ye tant que ni maliyɛn denw m'a dɔn k'a fɔ ko ni jamana kɔnɔdenw m'u bolo di ɲɔgɔn ma ko jamana tɛ jɔ jamana in tɛ se ka jɔ sa wallahi billahi an kana da dugawu dɔw ma dɛ an kana da Ala ka Mali in kɛ tan an kana da k'a fɔ dɛ ko karisa su bɛ dugukolo jukɔrɔ nin ye Sunjata Keyita ka Mali ye dɛ nabi ɲumanw ni walijuw ka Mali don dɛ nabi ɲumanw ni walijuw de su dalen don kaburu jukɔrɔ dɛ olu sara Mali ye dɛ mɔgɔbaw de bɔra Mali la olu ma kɛ tan n'olu tun y'a kɛ tan sa tun t'a sɔrɔ Mali bɛ yen mais anw m'a dɔn k'a fɔ k'olu mɔgɔbaw bɔra Mali la k'olu ye baara dɔw de kɛ k'olu mɔgɔbaw bɔra Mali la k'olu ye fɛn dɔw de kɛ olu mɔgɔbaw bɔra Mali la olu sɔnna Ala ta de ma pour que Mali in ka kɛ tan pour que anw bɛ se ka na Mali in sɔrɔ mais anw nana ka na o bɛɛ de tiɲɛ k'a fɔ k'an m'a da olu tɔgɔw ma k'an m'a da olu ka baarakɛlaw ma ne bolo anw bɛ na de ka na dɔ fara olu taw kan pour que sini minnu bɛ na an kɔfɛ olu fana b'a fɔ an ninnu ye dɔ fara an ta kan an fana bɛ se ka dɔ fara nin kan pour que ka jamana in bɔ nɔgɔ la mais anw nana bɛɛ ko intérêt personnel bɛɛ ko jɔyɔrɔ bɛɛ ko tɔgɔ ko kɛlɛ bɛɛ ko n bɛ se ka n bɔ fan sɔrɔ yɔrɔ min na bɛɛ ko n bɛ se ka karisa to kasi la cogo min a ka kasi n'o bɛ ne permettre ka yɛlɛ n b'a digi f'a ka continuer ka kasi pour que ne bɛ se ka yɛlɛ Mali kɛra o de ye bi maliyɛn denw kɛra ɲɔgɔn ma tentɔ de ye bi donc n'an bɛ bɔ k'an b'o kuma fɔ ko k'a bɛ wuli k'a b'a essayer k'a fɔ k'a bɛ na chantage kan na k'a fɔ k'a b'anw menacer tiɲɛ o tɛna an bɔ kɛlɛ in na fɛn fɛn bɛ ligne kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo
Donc du coup on te fait vidéo ingadian ni tu es drone ka bodron ka will bodron ka fla fo ka bodron ka fo ko ka continuer ka vibrer ou ka continuer nous se ka menacer ko continuer ka fo nous se ka fon fait que ka continuer fo kana dabla ko me kambi nyoko na ko te kele bankai ko on reste déterminé faut être na mbanga kelenka moko shima usana onye moko shika malendia tanga malendia ça fait ambede malende wa ambede kili avec tout. Donc mes belles jelen faut faire mes lignes qu'on a là faire des vidéos ici ay vidéo ay partager vidéo nga serum na ka sey aya black kuna ka fo jafsila la lutte ça continue walay kelen akura ko yarle ne do ne fanfé dongo walay dien dongo da do de farale no nga détermination ga pour aller jusqu'au bout haras 24 beten to kasim sama ke beten awa ko ita beten son ko mani banko ma beten fitini beten anga groupe mo bebete anga mamuru bebete tidjani bete sangare bete bela jele bete anga kelen konna la gare dagatigi foli bele babiye Mamadou Kamara foli biye Makansi Sogo on est ensemble peace and love Ikana kafaka yada kosan bebolo Ibrahim Konaté on est ensemble là. Fo alaka masaya ala DBC ala eta do ala de savali jonkan kasavali savalile jonkan kasavali jonkan kasavali ibe bire do ngate sini dole jonkan kasavali. Donc mes belles je les faut faire avec mes lignes qu'on a vidéo et ça partage la lutte ça continue Antinina peace and love à tous.